নমস্কার, এমএমসি কালেকশনের পক্ষ থেকে আমি টুম্পা আজকে লাইভে নিয়ে এসেছি কিছু কাঁথা স্টিচের শাড়ি দেখাবো বলে। কটনের ওপর কাঁথা স্টিচ দেখাবো, সিল্কের ওপর কাঁথা স্টিচ দেখাবো, সব হ্যান্ড ওয়ার্ক, মেশিন ওয়ার্ক নয়, সব হ্যান্ড ওয়ার্কের ওপর কিছু শাড়ি দেখাবো। লাইভে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। কেমন লাগছে জানাবেন, আর একটু লাইক করে দিন, তাহলে বুঝতে পারবো বন্ধুরা পাশে আছেন, সঙ্গে আছেন। তো শুরু করব আমি আজকে। অনেকগুলো আছে কাঁথা স্টিচের শাড়ি খেসের ওপর, তারপরে বাটিকের ওপরে দেখাবো, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো কাঁথা স্টিচের ওপর, সিল্কের ওপর, সব রকম দেখাবো। একটু ধৈর্য ধরুন, দেখতে থাকুন, সব এক এক করে আমি দেখাচ্ছি। দেখুন, প্রথমে শুরু করছি কাঁথা স্টিচ। পুজো এসে গেছে, তো শাড়ির সকলেই পছন্দ করবেন, পরবেন, একটা দুটো শাড়ি পরবেন, একটা দুটো কেন, পুজোর 4টে দিন তো পরতেই হবে। তো তার জন্য চলে এসছে খেস কাঁথা, খেস কাঁথা স্টিচ শাড়ি। খুব রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পাবেন। প্রাইসটা শুনুন, খুব রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবেন। কাঁথা স্টিচ পিওর কটন, এটা কিন্তু পিওর কটনের ওপর কাঁথা স্টিচের শাড়ি আপনারা পাবেন, পিওর কটন। এটা আঁচলের পোর্শন, এটা হচ্ছে বডি, এই যাচ্ছে বডি, পুরো বডিটা যাবে এই, ঠিক আছে। পুরো বডিতে আপনার ডিজাইন থাকবে এই, এটা যাবে পুরো বডিতে, একটুও ফাঁক থাকবে না, পুরো বডিটায় সেম ডিজাইন যাবে। এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন, সেম ডিজাইন থাকবে। খুব রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পাবেন। এইটুখানি বলে দিই আপনাকে, আপনাদের 1400 দিতে হবে না, তার চেয়েও কমে পাবেন। কত কমে পাবেন তার জন্য ছোট্ট একটা কমেন্ট করে দিন, প্রাইসটা বলে দেবো, ঠিক আছে। 1400 আপনাদের দিতে হবে না, তার থেকে কমে। এটা যাচ্ছে আপনার আঁচলের পোর্শন, এটা যাবে পুরো আঁচলটা। पल्लू, ये जाएगा पूरा पल्लू का साइड, ये जाएगा पूरा पल्लू, जो आंचल होता है। और बॉडी का तो डिजाइन मैंने दिखा दी है, बॉडी में ऐसा जाएगा। ये है प्योर कॉटन के ऊपर खेस कॉटन, जिसको कहते हैं खेस कॉटन। खेस कॉटन के ऊपर पूरा जाएगा ये साड़ी। ये ब्लैक कलर का एक साड़ी है, और जो काम किया हुआ है ये पूरा मल्टी कलर का सूता दे के काम किया हुआ है, पूरा हैंड स्टिच है। पूरा हैंड स्टिच के ऊपर ये जाएगा। इसका सब जो कलर वैरायटी है मैं दिखाऊंगी। पहले वाला ये दिखा रही हूँ, देखिए, ये पूरा हैंड स्टिच के ऊपर जाएगा, हैंड वर्क है। इसके संग बीपी होगा, बीपी का डिजाइन दिखा दो, देखिए इसमें बीपी है, बीपी में भी ऐसा डिजाइन जाएगा। पूरा जो बीपी है, बीपी में ऐसा डिजाइन पूरा चला जाएगा, एकदम सुंदर। पूरा 1 मीटर कपड़ा है। ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस पूरा 1 मीटर है। 1 मीटर के ऊपर आपका ब्लाउज पीस आएगा। और ये पूरा साड़ी का जो कलर मैंने दिखाया, ब्लैक कलर का ऊपर मल्टी कलर सूता देके पूरा बनाया हुआ है। इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। प्राइस मैंने बोल दिया आप लोगों को, 1400 भी इसका प्राइस नहीं है, उससे भी कम है। कितना है ये जानने के लिए थोड़ा सा एक मैसेज कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर दीजिए। देखिए ये कलर, देखिए ये ग्रीन कलर के ऊपर जा रहा है, ये बहुत ही सुंदर कलर है, देखिए। और इसका काम देखिए, पूरा कांथा का काम किया हुआ है, पूरा हैंड स्टिच है। ये कॉटन के ऊपर है, मटेरियल जो है ये खेस कॉटन के ऊपर है। कॉटन के ऊपर ये सब जो डिजाइन है, ये सब कांथा का वर्क का है। कांथा वर्क के ऊपर ये सब डिजाइन गया है, पूरा कांथा वर्क के ऊपर ये सब डिजाइन, प्योर कॉटन के ऊपर ये डिजाइन पूरा साड़ी में होगा। एक मतलब एक जगह भी खाली नहीं होगा, पूरा डिजाइन पूरा साड़ी के भीतर ही ये डिजाइन है। और ये पल्लू आएगा, देखिए ये पूरा पल्लू का पोर्शन आएगा, ये पूरा काम किया हुआ है। और ये पूरा साड़ी में आएगा। अब ब्लाउज पीस भी आएगा, बीपी भी है इसमें,
बीपी भी अवेलेबल है और बीपी का जो साइज है वो पूरा 1 मीटर। देखिए बीपी में ऐसा डिजाइन आएगा, ये पूरा डिजाइन बीपी में एकदम आएगा, प्योर कॉटन के ऊपर है। इसका प्राइस क्या है जानने के लिए थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंफर्टेबल ये सब साड़ी है प्योर कॉटन के ऊपर। और भी है, ये सब खेस कॉटन कहते हैं, खेस कांथा। और एक ब्लैक के ऊपर और एक दिखा रही हूँ, देखिए ब्लैक कलर के ऊपर। पहले वाला दिखाए थे ब्लैक कलर के ऊपर मल्टी कलर का सूता, ये देखिए ये है ब्लैक कलर के ऊपर पूरा व्हाइट कलर का सूता, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा ये जो कपड़ा है ये पूरा ब्लैक कलर के ऊपर है और इसमें पूरा हैंड स्टिच है व्हाइट कलर के, पूरा हैंड स्टिच है। देखिए इसका प्राइस क्या है, प्राइस 1400 भी नहीं लगेगा, उससे भी कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। जो पसंद आ रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके बुक कीजिए, ठीक है। ये देखिए व्हाइट कलर का, और ये इसका देखिए पल्लू, पल्लू देखिए बहुत ही सुंदर पल्लू देख रहे हैं आप, पल्लू बहुत ही सुंदर, पूरा काम किया हुआ है पल्लू में। इसका बीपी है, बीपी में भी डिजाइन रहेगा, ये देखिए बीपी में भी ऐसा, बीपी का डिजाइन मतलब काम बहुत ज्यादा। ये सब पॉलिश किया हुआ है, ये जो जो फेस कांथा में दिखा रही हूँ ये सब पॉलिश किया हुआ है, ये सुंदर करके पॉलिश किया हुआ है पूरा साड़ी एकदम, ठीक है। ये देखिए ये जाएगा बीपी का डिजाइन, पूरा 1 मीटर कपड़ा होगा, बहुत सुंदर होगा। पहनने से तो एकदम बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। ये गया। अब एक सिल्क के ऊपर दिखा रही हूँ, देखिए कांथा का सिल्क। सिल्क में भी हर लोग पसंद करते हैं कि दीदी सिल्क दीजिए कांथा वर्क का, तो कांथा वर्क के ऊपर सिल्क देखिए, इसका भी प्राइस बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। ये आएगा इसका पल्लू, देखिए ये आएगा इसका पल्लू, ये सिल्क में है, ठीक है। ये आर्ट सिल्क के ऊपर पूरा कपड़ा डिजाइन किया हुआ है। ये पल्लू के ऊपर देखिए सुंदर एकदम व्हाइट कलर का सूता है। ये जो काम किया हुआ है ये पूरा हैंड स्टिच है, और ये सूता ये जो दिख रहा है ये पूरा व्हाइट कलर का है, ठीक है। व्हाइट कलर के सूते के ऊपर पूरा साड़ी किया हुआ है वर्क। और इसका देखिए ये पूरा साड़ी वर्क किया हुआ है, पूरा साड़ी वर्क किया हुआ है, कहीं भी छोड़ा नहीं गया है, पूरा साड़ी वर्क है, हैंड स्टिच। मशीन का यहाँ कोई काम नहीं, मशीन वर्क नहीं है, पूरा হ্যান্ড স্টিচ, পুরোটাই হাতের কাঁথা, হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ। খুব সুন্দর শাড়িগুলো, এগুলো সিল্কের ওপর। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এই যে দেখছেন এটা যাবে ব্লাউজ পিসের ডিজাইন, দু হাতায় এই সুন্দরভাবে এটা করা আছে। পুরো 1 মিটার ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন, পুরো 1 মিটার ব্লাউজ পিস পাবেন, তার সঙ্গে আপনারা পাবেন পুরো শাড়িটাই তো রয়েছে, খুব সুন্দর পুরোটা মিলিয়ে, খুব সুন্দর পুরোটাতে এই কাজটা, পাড়ের কাজটা এই দাঁড়ান এইভাবে দেখিয়ে দিই। এই পুরো শাড়িটা এই কাজ যাবে, আর এই পাড়ের পোর্শনটা নিচের পোর্শনটা এই ডিজাইন যাবে, ঠিক আছে।
পুরোটাতে খুব কম, খুব রিজনেবল প্রাইসে এই শাড়িগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আমার ডেসক্রিপশনে নাম্বার রয়েছে, সেখানে আপনারা ছোট্ট মেসেজ করবেন, তাহলেই হবে। এরকম কাঁথা স্টিচের শাড়ি আরো আছে। দেখুন, এটা দেখুন, এটা পিঙ্ক কালারের ওপর, এটা যাচ্ছে পিঙ্ক কালারের ওপর, পুরো ঠাসা কাজ, সুন্দর কাজ। দেখুন, পুরো পিঙ্ক কালারের ওপর ঠাসা আর সুন্দর কাজ। এটারও পুরোটাতে আপনার কাজ করা, পুরোটাতে কাজ করা পাবেন। প্লাস এগুলো কিন্তু সিল্কের ওপর যাচ্ছে, প্লাস ব্লাউজ পিসেতেও আপনারা কাজ পেয়ে যাবেন। আর ব্লাউজ পিসটা থাকবে আপনার 1 মিটার, পুরোপুরি ভাবে 1 মিটারের ওপর ব্লাউজ পিস হবে। দেখুন, এই শাড়িটার কাজটা এই যাবে কলকা, এটা কিন্তু পুরো শাড়িটাতে যাবে, ঠিক আছে? পুরো শাড়িটাতে এই কাজটা পুরোটাতে जाबे, सेम काज पूरा साड़ी में जाएगा ये, ठीक है? और ये रहेगा इसका पल्लू। पल्लू में भी पूरा काम किया हुआ है, और साड़ी में पूरा काम। देखिए इसका काम, देखिए कितना सुंदर और कितना ठासा काज, बहुत ही सुंदर। इसका ये पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर का है ये साड़ी। और इसका ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस में भी ऐसा काम जाएगा। ये है ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस का काम ऐसा रहेगा। इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, 1500 के आसपास है, 1500 के आसपास है। एक्यूरेट प्राइस कितना है जानने के लिए थोड़ा सा मैसेज कर लीजिए, ठीक है? কুরিয়ারের মাধ্যমে, এটা আমার এই লোকেশনটা পড়ছে পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে। যারা এখানে এসে দেখে নিতে চান তারা এখানে এসে দেখে নিতে পারেন, আর যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান সেটাও পারবেন। আপনারা যদি ক্যাটালগ, যারা হোলসেলে নেবেন তারা শুধুমাত্র ভিডিও কল করে আম, দেখে নিতে পারবেন। আর যারা রিটেলে নেবেন, এক পিস নেবেন, তাদের জন্য প্রাইসটা আলাদা। তারা কিন্তু আমাকে মেসেজ করে দেবেন, ক্যাটালগ পাঠিয়ে দেবো, সেই ক্যাটালগ দেখে আপনারা পছন্দ করে নিতে পারবেন। আম, আমাদের কোনো কিন্তু সিওডি নেই, আপনাদের পেমেন্ট করে, অনলাইন পেমেন্ট করে অ্যাড্রেস দিয়ে জিনিস নিতে হবে। আমি পেমেন্ট অপশন দিয়ে দিলে যেদিন আপনার মানে পেমেন্ট হবে, পেমেন্ট কনফার্ম হবে, তারপরে আপনার ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে। ডিসপ্যাচ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে আমি ট্র্যাকিং দিয়ে দেবো, আপনি ট্র্যাক করে দেখতে পারবেন আপনার জিনিসটা কোথায় আছে। আর খুব সুবিধা, মানে খুব সুন্দরভাবে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনি ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তেই থাকেন না কেন, সব রকম কুরিয়ার সার্ভিস অ্যাভেলেবেল। ডিটিডিসি থেকে শুরু করে ডেলিভারি, অ্যামাজন, সব রকম কুরিয়ার সার্ভিস আপনারা পাবেন। আপনাদের মধ্যে কে অনেকেই বলে দেবেন যে কার কি অ্যাড্রেসে গেলে কুরিয়ার সুবিধা, সেই মতো অ্যাড্রেসেই পাঠানো হবে। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে, ভালো লাগলে একটা ছোট্ট লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে, বা আরও নতুন নতুন কিছু দেখতে চাইলে সেটাও কমেন্টে জানাবেন। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করব, যাতে আপনারা দেখেন, ভালো লাগে। আর ভালো লাগলে তো আপনারা জানাবেন। তো আজকের লাইভ এতটাই, খুব বড় লাইভ করার সময় হয়ে উঠছে না আজকে। আবার নেক্সট দিন আসবো আবার লাইভে, বা ভিডিও আমি দিই আমার চ্যানেলে, দেখবেন, ভালো লাগবে, নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন। আজকে আসছি, নমস্কার।